సో హే గైస్, నిన్న నైట్ మనమైతే 2 o'clock కి రీచ్ అయినాం స్టేకి. అండ్ ఒకసారి మీకు స్టే కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉందో. ఇది మనం స్టే చేసిన హోటల్, మంచిగా ప్రీమియం ఉంది, పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. లోపల రూమ్స్ కూడా చూపిస్తాను. అండ్ నైట్ మనం వచ్చి ఇక్కడ పార్క్ చేసాం బైక్స్ అన్ని. నైట్ మేము ఇక్కడ అరౌండ్ 2 o'clock కి మేము డిన్నర్ పార్సల్ తీసుకున్నాం అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 12 వరకే క్లోజ్ అవుతాయట రెస్టారెంట్స్ అనేది. సో ఒక కెఫేలో మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉండే కాబట్టి నేను అంటే పే చేసాం ఫస్ట్ ఒక రెసిపీ. దాని తర్వాత మనం పార్సల్ తీసుకున్నాం. నైట్ అందరం తినేసి పండుకున్నాం. మార్నింగ్ లేచినాం అరౌండ్ 8:30కి. రిలాక్స్ అయినాం. నిన్న అరౌండ్ నియర్ అబౌట్ 550 kilometers మేము నిన్న మొత్తం అంటే రైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం. నిన్న జీటీలో చూపిస్తాను. ట్రిప్ బి మొత్తం ఆదిలాబాద్ నుంచి ఉంది. సో నిన్న మొత్తం డే 1 లో మనం రైడ్ చేసింది 524 kilometers గైస్. మేము స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ నుంచి. అండ్ హోటల్ కూడా కోజీ ఉంది గైస్. మొత్తం గార్డెన్ ఏరియా గానీ, హోటల్ గానీ ప్రీమియం. ఈ పక్కన కూడా ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందట. సో నేనైతే లోపలికి వెళ్ళేసి రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా చూపిస్తాను. నాకైతే మార్నింగ్ వ్యూ హై క్రేజీ ఉండే. సో ఇది నైట్ మనం మొత్తం ఈ డే వరకు అంటే నిన్న డే 1 లో నాకు 3 full tanks అయినాయి అన్నమాట. సో గైస్ రూమ్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తాను ఈ బ్లాగ్ లో. మేము స్టే మంచిగా ఉండే, కోజీగా ఉండే మాకు కూడా. అండ్ మేము తీసుకున్న రూమ్ హియర్ యూ గో. ప్రీమియం ఉంది, మంచిగా నీట్ గా విత్ బ్యూటిఫుల్ కర్టన్స్, బెడ్స్, కంఫర్ట్ ఉంది బెడ్ కూడా మాకు. వార్డ్రోబ్ ఒకటి, మిర్రర్ ఒకటి, టీవీ, ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి నీట్ అండ్ క్లీన్ ఉంది గైస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి వాష్రూమ్ కూడా ఉండే దీంట్లో. వాష్రూమ్ కూడా మంచిగా క్లీన్, పైన షవర్ ఇచ్చింది మాకైతే. పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది ఈ రోజు డే 1 స్టే అయితే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మేము ఎల్లోరా వెళ్ళాలి. ఎల్లోరా విజిట్ చేసి ఆడ నుంచి మేము మళ్ళీ ఏడికి వెళ్ళాలి ప్లాన్ లో బ్లాగ్ లో చెప్తా ఉంటా. సో గైస్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఇన్స్టాలో ఫాలో అయిపోయింది గైస్. గైస్ మేమైతే ఎల్లోరా కేవ్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యాం. బైక్స్ ఎక్కడ పార్క్ చేసాం స్పెషల్ పార్కింగ్ లో. అండ్ ఎల్లోరా కేవ్ సిటీ, ఈ మౌంటైన్ కిందికి వెళ్ళి మనకి కేవ్స్ ఉన్నాయట. సో ఎల్లోరా కేవ్ గేట్ ఇది. సో గైస్ లోపల ఎంటర్ అయినాక టికెట్ కౌంటర్ ఉంటది. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ తీసుకొని అక్కడ చెకింగ్ చేయాలి. అండ్ బ్యాగ్స్ అక్కడ చెక్ చేస్తారు ఒకసారి. సో గైస్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కెమెరా గానీ గ్యాజెట్స్ ఎవరైనా లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే దానికి టికెట్ ఉంటది, ఒక పేపర్ షీట్ ఇస్తారు వాళ్ళు. టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర పోయి అమౌంట్ పే చేసి గ్యాజెట్ లోపల తీసుకెళ్ళచ్చు మీరు, బ్లాగర్స్ కి మెయిన్లీ. సో ఇది ఎల్లోరా ద కేవ్. సో ఇక్కడ ఈ వెహికల్ కూడా ఉంటది మీకు. ఎల్లోరా కేవ్. అండ్ మనతో పాటు గైడ్ కూడా ఉన్నాడు. मैं 1 किलोमीटर विलेज में रहता है, हम यहाँ लोकल गाइड का काम करते हैं. तो एलोरा और अजंता वेरी डिफरेंट है. अजंता 110 किलोमीटर है. लोग क्या करते हैं कि अजंता और एलोरा सिमिलर नाम लेते हैं. आपको भी ऐसा पता चल रहा होगा कि अजंता और एलोरा सिमिलर है. अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर दूरी पे है. लोग क्या करते हैं कि सरी का नाम इसलिए लिया जाता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट एक ही पड़ता है, तो इसके लिए सरी का नाम लिया जाता है. पर अजंता में ऑल केस बुद्धिज्म का है. गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको अजंता में देखने को मिलेगा. एलोरा में 3 धर्म का है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म.
तीनों धर्म का केव्स एलोरा में किया और अजंता में गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर मूर्ति तक है। पर अजंता जो फेमस कलर पेंटिंग्स एलोरा कार्विंग्स के अंदर है। तो वो जो अजंता जो केव्स है वो किसी को पता नहीं था कि वहाँ कार्विंग किया बोलकर। एक जॉन स्मिथ बोलकर एक साइंटिस्ट थे, वो हंटिंग के लिए गए थे, शिकार के लिए। उनका जो टैंक था रहने का वो नीचे चले गया था। जब खुदाई किया, जब पता चला कि वहां पर भी केव्स है। अब जॉन स्मिथ ने बोला कि मैंने डिस्कवर किया, मैंने ढूंढा उसको, तो उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ। पर चोला डायनेस्टी ने 29 केव्स के ऊपर लिखा था एलापुरम, तो उन्होंने देखा कि इसका नाम एलापुरम है क्या। तो एलोरा का ओरिजिनल नाम एलोरा नहीं था सर, इसका नाम एलापुरम नाम से ही जाना जाता था ये पूरा केव्स। और एलापुरम नाम तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको आपसे साउथ से है। ये पूरा साउथ इंडियन नेम रखा है एलापुरम जैसा। तो यहाँ पर आकर सोच लगाया, फिर उन्होंने नाम रखा है अजंता, यानी अननोन नेम, कोई नहीं जानता। समझ में आया? जनता जानती ही नहीं थी अजंता को, ये नाम रखा नहीं जानता। और एलोरा का जो ओरिजिनल नाम एलापुरम रखा था, जो जॉन स्मिथ ने बोला कि वो नाम हमको लिया नहीं जाता, वो नाम चेंज करिए। तो हिंदी में और इंग्लिश में इसको एलोरा बोलते हैं और मराठी में इसको वेरूड बोलते हैं। आपने बहुत सारा बोर्ड पे वगैरह ज्योतिर्लिंग मंदिर के अगल बगल में आपने वेरूड नाम देखने को मिला होगा। प्रॉपर हमारा जो विलेज है, विलेज का नाम था वारुड नाम था सर। वारुड यानी क्योंकि जो सांप का जो घर रहता है रहने का, उसको वारुड बोलते हैं। तो हमारे विलेज में पूरा प्लास्टर वगैरह किया है। आप ज्योतिर्लिंग मंदिर जाकर आए सर? नहीं अभी ज्योतिर्लिंग है ना, यस। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे ज्योतिर्लिंग मंदिर आपको देखने को मिलता है। मंदिर 12वां ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर उसका नाम दिया गया है। 12वां एक मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर ये लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग मंदिर माना जाता है सर। तो ये मंदिर की एक खूबी है कि उस जमाने के अंदर जो एक भक्त था, शिव भक्त का, वो क्या करता था, एक नदी किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाते रहता था। तो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हुए वाटर आता था, पानी, वो पूरा दिन में शिवलिंग बना के रात में पानी आकर वो पूरा वाटर से शिवलिंग टूट जाता था। टूटने के बाद शिव जी प्रकट होने के बाद वो शिवलिंग वहां पर 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण हो गया है सर। और उसका जो निर्माण जो किया है, जब आप गर्भगृह में शिवलिंग करने जाओगे तो आपको 2 टाइम उसका निर्माण है। एक टाइम किया था जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके जो ग्रैंड फादर है, उन्होंने निर्माण किया है, रेड पत्थर में बनाया। और सेकंड वॉल के ऊपर जो किया, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर किंग ने उसका निर्माण किया गया है सर। तो और ये एलोरा का जो आपने ये वाला साइड सीन भी बताया मैंने नॉर्मल आपको। तो एलोरा का टोटल जो केव्स है 34 नहीं है, यहाँ पर 106 केव्स है। 106 केव्स कार्विंग किया है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 34 केव्स को नंबर दिया है। अब 34 केव्स नंबर क्यों दिया और बाकी केव्स को नंबर्स क्यों हटा दिया उन्होंने? क्योंकि 1983 के अंदर ये विश्व धर्म में गया, यूनेस्को में गया 1983 में। तो उन्होंने क्या किया, बाकी केव्स को नंबर्स हटा दिया उन्होंने। क्यों हटाया? गया कोई टूरिस्ट ऊपर चढ़कर जाती है, ऊपर जो लोग जा रहे हैं ना, वहां पर अलाउड नहीं है। वहां पर केव्स है सर, उसको नंबर्स ने दिया, वहां लोग जाते हैं। जाने के बाद कोई हानि हो गया, कोई गिर गया, तो पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है। अब वो कभी कोई गिर गया, अब ये 34 केव्स को नंबर दिया और वहां पर लिखकर लगाया कि उधर जाना मना है। कोई गिरता भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता है, क्योंकि 1983 के बाद ये यूनेस्को में गया। अब यूनेस्को में कंप्लेंट कभी हो गया तो इंटरनेशनल कंप्लेंट होगा तो यूनेस्को से बाहर जा सकता है, तो इसके लिए उसको नंबर्स नहीं दिया उन्होंने। तो अब लुकिंग 34 केव्स बनाने के लिए 600 ईयर्स लगाए, 600 साल। इसका कार्विंग किया था 5 सेंचुरी 80 से, तो 11 सेंचुरी 80 तक इसका काम चला था, 600 ईयर्स। अब 600 साल कार्विंग के लगा है, तो आपके दिमाग में थिंकिंग सवाल आ रहा है कि 600 ईयर्स कोई जीता था क्या उस टाइम? यानी तो केव्स है 34 केव्स, 3 धर्म का केव्स है, 1 से 12 बुद्धिज्म का जो कार्विंग किया, राष्ट्रकूट घराना, किंग नेम राष्ट्रकूटा नाम। 13 से 29 श्री कृष्ण देवराय कर्नाटक राजा विजयनगर वाले डायनेस्टी ने कार्विंग किया है। और 30 से 34 अमुक बादामी राजा, अमुक वर्ष, तीनों राजा ने मिलकर इसका निर्माण किया। फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि कर्नाटका साउथ का राजा महाराष्ट्र में क्यों आएगा कार्विंग के लिए? एक्चुअली जो मॉन्यूमेंट जो देख रहे हैं आप सर पीछे, ये सह्याद्री माउंटेन है और वेस्टर्न घाट का एक पत्थर है, इसका नाम दिया बसॉल्ट। ये लावा से पैदा होता है, जो ज्वालामुखी लावा होता है ना, उससे पैदा होता है ये स्टोन। तो ये 3 धर्म का भी जैनिज्म वाला केव्स के ऊपर है। अब कर्नाटका साउथ के राजा का जो नाम बोला है, तो आपके तरफ में जो मंदिर बनता है ऊपर जो शेप दिख रहा है गोल्ड, कर्नाटक साउथ में ऐसा मंदिर बनता है। और नॉर्थ साइड में जो मंदिर जितना देखेंगे तो उसका जो निर्माण होता है एक अलग शेप जैसा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? कि कर्नाटका साउथ के अंदर उस जमाने के अंदर जो डायनेस्टी थी कार्विंग के लिए, आर्किटेक्ट सब में ज्यादा कर्नाटक में ही रहते थे उस टाइम का। जैसा अयोध्या का मंदिर आप जो देखने को मिलता है, अयोध्या का मंदिर जो देखने को मिलता है आपको, तो उसका जो कार्विंग 85% अयोध्या का मंदिर का निर्माण किया गया है सर। तो ये टोटल जो केव्स है, मैंने आपको जो बोला है, इसका जो कार्विंग किया, ये धर्म प्रचार के लिए किया, ये यूनिवर्सिटी के जैसा किया, गुरुकुल। उस जमाने में जो स्टूडेंट आते थे, सीखते थे और आगे जाकर धर्म प्रचार फैलाते थे। तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म, जैसा बुद्धिज्म मायन जो बुद्धिज्म में बोला जाता है, और हिंदुइज्म में शिव और विष्णु, और जैनिज्म में दिगंबर और स्वयंवर महावीरा माना जाता है सर। तो यहाँ पर आपको महावीर भगवान का एक ही मेडिटेशन मुद्रा देखने को मिलता है। महावीर भगवान का मेडिटेशन यानी गौतम बुद्ध का और महावीर भगवान का सिमिलर मुद्रा है। डिफरेंट पहचानना है तो महावीर भगवान के सर के ऊपर 3 अम्ब्रेला है,
और गौतम बुद्ध के सर के पीछे राउंड देखने को मिलता है। ये डिफरेंस समझ में आता है सर। तो ये यहाँ पर आपको एक ही महावीर भगवान का मेडिटेशन मुद्रा, ये देखिए, ये जैनिज्म वाला केव्स है। जैनिज्म यानी इसको इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। చెప్పడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మనం లోపల పోయి చూద్దాం. ఇది ఎంట్రన్స్. షూస్ దియారట. ప్లాన్ ఇది ఎల్లోరా కేవ్స్ లొకేషన్. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది కరెంట్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. యు ఆర్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. దీని పక్కన వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయట, వెళ్ళి చూసేద్దాం. మెయిన్ గేట్, టికెట్ కౌంటర్, క్లాక్ రూమ్, అంతా లెజెండ్స్. టాయిలెట్ బ్లాక్ ఓకే. ఏరియా. సో గైస్, ఇక్కడ మొత్తం రూట్ మ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ పక్కకే మనకి వాటర్ ఫాల్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక కేవ్ ఉంది.